Sai store. Sai store. Oo, tumingin ka. Maglakad ka lang, huwag kang tatakbo. Sai. 1 minute. Walk lang, walk lang. May bote. The 1 minute. Sini. Hello, be. 10 seconds. 1 minute. Kasi magbibideo pa siya. Oh. Yun ako 1 minute. Second na siya. Ano ba yan? Dito ka na naman, di ba ako 10 seconds. naka-make-up? Yan mo na. Ako naka-make-up ako, Oh, dali na. inandaan kita. Wala siya, Martes, Miyerkules lang siya. Amino. Amino, ano ba amino? Amino. Restore daw. Hindi, andyan si mama mo. Lab ba yun, Lab? Commissioner. Kasi si Joseph malamig ko na po siya dyan eh. Amino. Restore. What is amino? Amino. Restore. Ha? Empress. Ano mo si Empress ha? Empress. Anong kulay? Empress. Pink or green. Pink. Empress. Ano lang? Gold tsaka black. Empress. Pink or. Be. Empress. Empress daw ma. Empress. Yun. Ah. Empress. Ay, oo, ito, oh. Empress nga yun. Empress. Kasi hinahanap ko yung amino eh. Ito, oh. May amino ba yan? Empress. Empress. Color, what is that? Color pink. Pink na lang din. Hawakan mo na. Empress. Dali na, late na. Yes, natin tayo teacher Rhea. Teacher Shine. Ay, nabubula nila no. Bahay nila. Empress. Okay na, lakad na din. Empress. Hawakan mo muna, punta ka